अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुश बाश हैं, मज़े में हैं। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो गाइज़ यहाँ पर है सुबह का टाइम और इतनी मज़े की हवा चल रही है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। गाइज़ हमने कल धोए थे कपड़े सेकंड टाइम, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो चुके थे और इस तरफ भी कुछ ठहरे हुए हैं। कपड़े हमारे घर में बहुत होते हैं, कपड़े बर्तन मुझे लगता है सब लोगों के घर में होते होंगे। अच्छा, आपको मैं एक और बात बताती हूँ, जो मैंने परिंदा जो पकड़ा था वो उड़ गया है। वो ना मैं सोच रही थी कि थोड़ा बड़ा होकर उड़ जाएगा, लेकिन वो तो अभी से ही उड़ गया था। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। गाइस यहाँ पे एलोवेरा जो है इनको ये पानी देते नहीं है। ये मेरी बहनें बहुत ज़्यादा जो है सोचते हैं, आज मैं इनको बहुत पानी दूंगी। कल मैंने दिया था, पता नहीं ये वाला और ये वाला जो पौधा है ना, ये अपना कलर चेंज इन दोनों का हो गया और ये फिर भी ठीक है। भाई इसका भी इलाज जो है करना पड़ेगा और अल्लाह करे कि बारिश आ जाए। अभी मैंने नमाज़ पढ़ी थी तो मैंने दुआ की कि कुछ मौसम अच्छा हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी ऐसे बहुत मतलब बर्दाश्त नहीं होती और मौसम जो है फिर अच्छा हो गया है। और मुझे हवा बहुत अच्छी लगती है, जैसे ठंडी हवा होती है और तेज़ और आंधी वगैरह अच्छी लगती है। गंद तो वैसे बहुत हो जाता है, लेकिन ये है कि मौसम अच्छा हो जाता है। किचन में देखते हैं क्या हो रहा है। और यहाँ पर मलीजा ठहरी हुई है जो बना रही है नाश्ता। तो आज हम रोटी जो ना नहीं बना रहे क्योंकि वो नहीं है, आटा ख़त्म था। तो मुझे लगता है पापे वगैरह लेंगे और चाय इसने बना लिया और अम्मी की रोटी बनाई है, किधर रखी है गाइस? यहाँ हॉट पॉट में इसने रोटी रखी है। तो आज ख़राब तो नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से। हाँ, जिस दिन मैं वीडियो कैमरा इस रोटी के आगे ले जाती रोटी बेचारी शर्मा जाती है, इस वजह से वो टूट जाती है। लेकिन आज जो है ना वो बिल्कुल सही है। और सुबह के टाइम इतनी खामोशी है, सिर्फ हमारे घर में ना चिड़ियों की आवाज़ होती है इस टाइम सुबह को। जब ये दोनों स्कूल होती हैं ना तब भी बहुत ज़्यादा खामोशी होती है। वैसे हमारे घर में बहुत ज़्यादा शोर होता है अजवा की वजह से। अब अजवा मैडम सो रही है। कल भी ये स्कूल नहीं गई क्योंकि अब्बू की तबीयत ख़राब थी, तो जिस वजह से स्कूल इसको ना अम्मी ने कहा भी है कि छोड़ आते हैं। वलीजा ने भी इसको कहा है कि मेरे साथ आ जाओ, लेकिन ये ना इसको मौका मिल गया कि मैं छुट्टी करके आऊँ। तो गाइस अभी इसको उठाते हैं और नाश्ता वगैरह करवाते हैं, सफाई वगैरह स्टार्ट करते हैं। गाइस अभी हम गए थे बाज़ार और वापस आ रहे हैं और ये अजवा और हमारे पास इतना सामान है, इतना सारा। और हमारे साथ प्रैंक भी हो गया। क्या हुआ है? प्रैंक हुआ है गाइस। हम जा रहे हैं अभी घर वापस, बस अब पहुंचने वाले हैं। और सही धूप है, लेकिन इतनी भी धूप नहीं है, फिर भी लगती है। और अभी हम पहुंचते हैं घर तो फल से हमने लिए हैं, इसका जूस बनाएंगे। और इसकी पीछे की स्टोरी मैं आपको घर जाके बताती हूँ कि हमारे साथ आज हुआ क्या है। और इतनी मज़े की हवा है, हम भी अच्छे मौसम में बाहर निकले हैं। अजवा मैडम ने कहा है कि मुझे भी बाज़ार ले चलो, तो मेरे साथ है अजवा। अजवा तुम कुछ कहना चाहती हो? अजवा के मुंह में घुसा दिए मैंने कैमरा। गाइस इतना सन्नाटा है और हवा है मज़े की और मज़ा आ रहा है। मुझसे बोला तो नहीं जा रहा, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसको पैदल ले गई हूँ और अब हम जो पैदल आ रहे हैं तो वो एक हमारे लिए वो है, क्या कहते हैं, बड़ा एक काम है जो हमने सर अंजाम आज दिया। सामने वाले प्लॉट हैं, अजवा चल रही है आगे और वहाँ से मेरा कज़न आ रहा है, ये अब उसको आवाज़ें दे रही है। इससे मैंने ना बेचारी ने इतना भारी शॉपर पकड़ा हुआ, मैं इसको कह भी रही हूँ कि मुझे दे दो। अहमद किसा बहना पिया अच्छा मैं गाइस ये चीज़ लेने जा रहा है। और ये हमारे घर के सामने वाला प्लॉट है जो कि बन चुका है। अच्छा है कि घर बन रहे हैं और इतना सन्नाटा है ना। वैसे तो मज़ा आ रहा है, हवा है। और अजवा हंसे जा रही है, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों हंस रही है। इतनी ज़्यादा रेत है ना, आधा पाँव तो अंदर घुस जाता है। गाइस ये बिल्कुल हमारे क्या हुआ है?
کیا ہوا ہے گائز؟ یہ ہمارے گھر ہے سامنے اور یہ ہمارے گھر کے سامنے والا پلاٹ ہے اور ابھی ہم آ گئے ہیں گھر ماشاء اللہ سے. اس روم کو ہم نے صاف کر لیا ہے فائنلی اور بازار سے بھی ہم لوگ آ گئے ہیں. تو گائز ہم لوگ گئے بازار اور گئے پیدل کیونکہ میں نے کہا تھوڑی سی واک ہو جائے گی. اور یہ میری کزنز ہیں, ادھر آ جاؤ سلام کرو. اچھا یہ سلام نہیں کرے گی, چھوٹی سی ہے. یہ میری ماموں کی بیٹی ہے, ختیجہ اس کا نام ہے, اور یہ اس کی چھوٹی بہن ہے زینب. گائز اجوا کو ذرا دیکھیں, کر کیا رہی ہو تم اجوا؟ اجوا پھر ویڈیو میں آواز ساری کولر کی آئے گی, ہم جو بولیں گے ہماری آواز نہیں آئے گی. تو اتنی گرمی نہیں ہے, جب ہم اتنا پیدل چل کے آئے ہیں تو اتنی گرمی ہمیں نہیں لگی جو تم ابھی کہہ رہی ہو کہ اتنی گرمی ہے. وہ دوسرا آ گیا. گائز یہ ہے میرا کزن چھوٹا سا, ہائے ابو بکر. تو ہم لوگ گئے بازار اور ہم گئے, کرو پھر کرو نا. گائز ہم لوگ گئے بازار پیدل اور نا اس کو میں نے کہا کہ واک ہو جائے گی تو اس کو میں لے جاتی ہوں. وہاں پہ پیدل چلے گئے, پھر ہم نے کام شام کیے اپنے, اور اس کو بھوک لگ رہی تھی, پھر اس نے مجھے بہت ذلیل کیا. بتاؤ نا. میں کولڈ ڈرنک پی رہی ہوتی. کولڈ ڈرنک نا, کولڈ ڈرنک فروٹی. گائز اس نے نا ابھی پانی ڈالا ہے اس میں دیکھ رہی تھی تمہیں بیچاری. اچھا تو رکشا واپسی پہ میں نے اسے کہا کہ رکشا کر لیتے ہیں کیونکہ اس سے نا چلا نہیں جا رہا, تو میں نے کہا کہ رکشا کر لیتے ہیں. لیکن رکشا جیسے ہم نے کیا ڈھونڈا اتنی مشکل سے تو وہ ملا, آدھا راستہ بھی نہیں گزرا ہوا ہوگا نا. تو اس کو کال آئی کوئی, اس نے کہا کہ باجی میں تو ویندا پیا, میں تو جا رہا ہوں اور آپ لوگ نا آگے کوئی اور رکشا کر لیں. میں نے کہا اس کے کام دیکھو. پھر میں نے کہا چلو اب یہ پیسے میں نے کہا کتنے مانگتا ہے اس کو تو میں بتاتی ہوں آج جو مجھے گرمی لگی ہے نا. میں نے کہا اس کو میں نا آج اسی سے کہوں گی کہ تم نے نا ہمیں ادھر سے آدھا راستہ لے کے اور پھر تم پہلے بتا دو کہ میں نہیں جاتا. اچھا تو گائز پھر نا اس نے کہا کہ باجی پیسے نہیں لینے. میں نے کہا اچھا چلے اچھی بات ہے. پھر ہم نے نا انہیں پیسوں سے پیسے لے لیے اور پھر ہم گھر آئے اور یہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہی. کیا ہوا ہے تمہیں ہیں؟ اب یہ بتائے گی نہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے. تو آج ہمارے ساتھ یہ پرینک ہوا ہے رکشے والے نے جو کیا, منوس انسان نے. اچھا بھلا اجوا کو ہلا تھا کہ ہم رکشے پہ گھر آرام سے پہنچ جائیں گے اور آرام سے سے, لیکن نہ بیچاری اجوا کے سارے جو نا خواب چکنا چور ہو گئے. اور یہ جو میرا کزن ہے نا ابھی بھاگ گیا, ابھی یہاں سے دیکھ رہا تھا. اور گائز یہاں پر کپڑے ان لوگوں نے اتارے نہیں ہیں. کیا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ بس اجوا نہ کرو, وہ ڈرتی ہے. کیا کر رہی ہو؟ اجوا کے دماغ پہ مجھے لگتا ہے گرمی چڑھ گئی ہے, دھوپ کی وجہ سے کوئی اس کے دماغ میں ذرا مسئلہ ہو گیا. اجوا یہاں پہ میرا کزن بار بار آ کے نا جھانک رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. ابھی جب یہ جھانکے گا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ذرا. یہ دیکھیں اس کو پکڑے گئے ہو بچوں. اچھا تو اجوا تم نے آج اچھا بہانہ بنایا تھا. اچھا گائز ایک اور بات بھی آپ لوگوں کو میں نے بتانی ہے, بھول گئی تھی, ابھی مجھے یاد ہے اس کو دیکھ کے. صبح یہ آئی ہے میرے پاس اور اس کا اتنا چھوٹا منہ بنا ہوا تھا. کہتی ہے کہ آپ ہی وہ اسکول میں نہیں جاتی, میرے نا پیٹ میں درد ہے. اور اس کے بعد میں نے اس کو کہا تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا نہیں جانا ہے. کہتی ہے نہیں میں نے نہیں جانا. میں نے کہا اچھا چلو تم ایسے کرو یونیفارم وغیرہ چینج کر لو اور اس کے بعد جو ہے نا پھر کام کرواؤ میرے ساتھ. یہ گئی ہے محترمہ اس کمرے میں اور یہ سو گئی ہے, یونیفارم پہن کے یہ سو گئی, استری ہوا. تو پھر میں نے اسے کہا ویسے کا ویسا جو نا رہ دو. کیا ہے یہ؟ میں نہیں کھاتی ہوتی, مجھے یہ والی اچھی نہیں لگتی. ختیجہ نہ کرو, تم نے کوئی بات کرنی ہے تو آ جاؤ. تو یہ جو ہے نا پھر یونیفارم پہن کے سو گئے. اجوا آہستہ بولو. پھر میں نے جو ہے اس کو کہا کہ اس یونیفارم کو کوئی بھی استری نہیں کرے گا, تم نے وہی پہن کے جانا ہے. یہ بھی اور یونیفارم جو ہے نا یونیفارم کے ساتھ تو یہ سو گئے. اچھا معدے میں درد ہو کسی بندے کا
اور وہ سو کیسے سکتا ہے. لیکن یہ لڑکی سو گئی اور اس کے بعد جو نا پتہ نہیں پھر یہ گھومنے پھرنے لگ گئی اور پھر اس کا پیٹ کا درد ختم ہو گیا. اور اسکول سے اس کے میسج آیا کیونکہ دوسرا دن ہے. کل جو اس نے چھٹی کیا تو پھر آج دوبارہ اس نے چھٹی کی تو اس کے سر کا میسج آیا کہ کیا ہوا ہے, کوئی مسئلہ ہے. تو ہم نے کہا یہ بیمار ہے بیچاری, لیکن لگتی نہیں ہے. اجوا ذرا ادھر آؤ نا. اچھا آج ہم بنا رہے ہیں آلو کی کٹلیٹس. میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی. آلو وغیرہ بوائل میرے خیال سے ہو رہے ہیں اور ساتھ میں ہم نے پیاز وغیرہ جو. اجوا پاگل ہو گئی ہو, یہ لڑکی بالکل پاگل ہو گئی, اتنی آوازیں نکال رہی ہے پاگلوں کی طرح. اچھا ادھر یہ مارکیٹ میں بلی سے ڈر رہی تھی, اتنی 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 چھوٹی سی بلی تھی اور جس سے یہ ڈر گئی ہے. میں اتنی اونچی ہوں. ہاں بہت اونچی ہو, صوفے پہ چڑھی ہوئی ہے اور اونچی ہے. اور بلی سے کیوں ڈر رہی تھی تم؟ بس کر دو بس کر دو. اس کو دیکھو کتنی چھوٹی سی تمیز سے بیٹھی, اور خود اپنے آپ کو ذرا دیکھ لو, پاگل ہوئی ٹھہری ہے. نیل پینٹ لگائی ہوئی ہے. جی ہاں مجھے پتہ ہے نیل پینٹ آپ نے لگائی ہوئی ہے. جہاں پہ ہم بنا رہے ہیں کٹلیٹس اور اس میں آلو پیاز پودینہ اور نمک مرچیں اور کیا ڈالا کیا اچھا وہ سبز مرچیں بھی ڈالی ہیں. اور اب ان کو میش کر کے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے. کٹلیٹس بن گئی ہے اور آج ہم روٹی کی جگہ یہ کھائیں گے اور آدھی بن رہی ہے. کیا بنایا؟ بھنڈی اور کیا چکن. اچھا گائز موسم یہاں پہ بہت مزے کا اور حسین ہوا ہے. اجوا نا بہت زیادہ کارنامے کر رہی ہے. اب اس نے اپنا پورا منہ نیلا کیا ہوا ہے. تو ویڈیو کو کریں گے اینڈ, اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کر لیں, اچھا سا کمنٹ کر لیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.